Okay. Ready? Gus. Shut up, Gus. Shut. Gus. Okay. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take. नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता मी नाव दिलां पावर डिबेट. 3 कारणां खातीर. एक म्हळ्यार पावराचेर डिबेट लायटीचेर. दुसरी म्हळ्यार म्हाका तांकां पयल्या दिसता पावरा खातीर डिबेट. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पावर डिबेट, गडेगाड डिबेट. कारण जो बिल्डअप ह्या डिबेटीचो जाला फाटली 2-3 सप्तकां, ताका लागून ताका पावर डिबेट, गडेगाड डिबेट जर म्हळें जाल्यार चूक करची ना. आज दिसता म्हणजे दोन्ही सायडीच्यान कोण आसा ते इंट्रोड्यूस करून दिवपाची गरज ना. अख्खी गोंयांक खबर आसा. सगळ्यांत पयलीं आसात आम आदमी पक्षाचे गोंयाचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी, वेलकम. आनी दुसरे आसात गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. सो हांव स्ट्रक्चर खूब सिंपल आसा ह्या डिबेटीचे. स्ट्रक्चर इतले ते ओपनिंग रिमार्क्स करतले. ओपनिंग रिमार्क्स करतकीर त्या ओपनिंग रिमार्क्सा भितर जर मुद्दे कितें आसात जे तांकां एकमेकांचेर खोडून काडपाक जाय ते खोडून काडपाक तांकां वेळ मेळटलो. ताचे उपरांत त्या मुद्द्यांचेर जर म्हाका जर कितें प्रश्न आसात हांव क्विकली ते 2-3 प्रश्न विचारतलो. आनी हांगा गोंयभरची मिडिया आमच्या मुखार आसा. गोंयभरच्या मिडिया वेगवेगळ्या फक्त पेपर, चॅनल, सोशल मिडिया, वेबसायट सगळ्यांचे पत्रकार हांगा आसात. तांचे कडच्यान आमी 5 ते 6 वेचीक प्रश्न घेतले जे ते वाल्मिकी आनी निलेशाक विचारपाक शकतले. इतले कॉम्पॅक्ट स्वरूप दवरला. म्हणजे दोगी जाणां कडेन एकच विनवणी. Already words and tempers are flying high, so let them not fly high here. So no cross talking. Let each person get his own time and own space. Now सगळ्यात पहिली वाल्मिकी सुरुवात डिबेटन करता. It is a very basic question. Why do you think that Delhi's power model is better than that of Goa? पहिली म्हळ्यार आज हांव फक्त आम आदमी पार्टी तर्फे न्ही पूण एक आम आदमी तर्फे आयला. एक सामान्य गोंयकार सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या तर्फे आयला. आनी हांव पयलीं म्हळ्यार बाब आमचो मिनिस्टर सर बाब निलेश काब्रालाक थँक्यू म्हणटा. इतले दीस आमी आयकूंक आयिल्ले की मिनिस्टर जे आसा ते फक्त मिनिस्टरा कडेनूच उलयतले. पूण तुमी तो प्रोटोकॉल म्हणलो आनी हांव मिनिस्टर ना, MLA ना, तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन उलोवपाक तयार जाले. त्या खातीर तुमचो हांव आभारी आसा. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 9 वर्साचे जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी पळयला, पयल्याचदा केन्ना तरी सरकार सामान्य गोंयकाराचो आवाज आयकुपाक तयार जाला अशें दिसता. सो दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस डिबेट. ही डिबेट कितें तें पयलीं आमी क्लियर करुया. पयलीं म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड. विजा शिवाय आमचें लायफ चलत ना, घर चलना, धंदो चलना, कांयच चलना. चीप आनी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जी आसा that is a right of every common man. सगळ्या गोंयकाराची रायट. आनी ही रायट दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आनी ही जर आमी क्रायटेरिया पळयली ऑफ वॉट इज अ गुड मॉडेल ऑन दीस क्रायटेरिया जाल्यार म्हाका दिसता देशान आज 2 मॉडेल गोंयकारा समोर आसा. एक आसा तो केजरीवाल मॉडेल आनी एक आसा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडेल. दिल्लीचो आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, तुमचो जर 200 युनिट पर्यंत तुमी कंज्यूम केलें जाल्यार तुमचें बील 0. 200 युनिट पर्यंत वीज इज फ्री. हें म्हाका दिसता गोंयकारांक हांव मुद्दम सारकें दाखोवंक सोदता. कित्याक तुमी हें केन्नाच पळोवंक नासतलें तरी 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. दीस इज हिस्टॉरीक, ऐतिहासीक. हें केन्नाच म्हाका देशांत खंय कडेन दिसूंक ना. आनी तसोच हो गोंयचो इलेक्ट्रिसिटी बील तितलेच 180 युनिट कंज्यूम केल्ले. 500च्या ऑलरेडी वयर गेल्लो आसा. खरें म्हळ्यार एनर्जी चार्जीस हातून आसा 300च्या कमी. पूण फिक्स चार्जीस आनी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, मिटर, रेंटल, FPPCA सगळें आले, लसूण, कोथमीर घालून 500च्या वयर गेल्लें आसा बील. फक्त 180. ताच्या मागीर केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, 200 ते 400 जर तुमी कंज्यूम केलें जाल्यार जितलें बील जाता ताचे फक्त 50% दिवपाचें. You get complete 50% discount on all units consumed between 200 and 400 units. हो एक पळय कुडचडेचेच बील हाडला हांवें मुद्दम. हाणें कंज्यूम केला 336 युनिट्स. 1000 पर्यंत पावलें बील ऑलरेडी.
आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो जाल्यार केजरीवाल मॉडेला प्रमाणे हे बिल 400च्या कमी आसपाचें. 200 ते 400 युनिट जे आसा 73% ऑफ गोवन्स विल बेनिफिट इफ ओके मेक्स इट फ्री. आणि सॉरी 200 पर्यंत 200 ते 400 जे आसा आणि एक 20% विल बेनिफिट. 93% ऑफ पीपल विल बेनिफिट. निलेश हे आयकुपाक बरें दिसता सगळें बरें दिसता कितें केलें म्हणजे लोकांनी डिसायड करून कितें जालें. पूण एक गोश्ट म्हाका सुद्दां सगळ्यांक सांगपाक जाय की आय वील जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे एक चर्चा जालो की प्रमोद बाबाक कित्याक हांवें रिक्वेस्ट केलो मातशें कंडक्ट करून कित्याक सगळे मिडिया आसा कितले लोक आसा सगळे एक्सपिरियन्स आसा. हांव वॉट्सॅप फेसबुकाचेर हांव पळयतां तुमी आय नॉट एक्टीव म्हणल्यार हांव तेजेर पोस्टींग करता आय सी ऑल मेसेजीस आनी ते कोण तरी एक्टिविस्ट म्हणपाक लागलो की हू इज गोइंग टू बी द मॉडरेटर आनी मॉडरेटर कोण जावचो हेजे तेंची सजेशन आयली की प्रमोद बाब इज न्यूट्रल मॉडरेटर म्हणून हांवें प्रमोद बाबाक रिक्वेस्ट केलो. सो दॅट इज वाय प्रमोद इज हियर is not as prudent but as a moderator to moderate on the demand of some activists who are facing on the social media that who is going to moderate whether it will be my sided or his sided. The name sided coming but Pramod should be a moderator who is neutral. So that is why Pramod. This is the first thing. आता वयता इलेक्ट्रिसिटीचे आमच्या भार्गव बाबान सांगला पळय खूप बरें आसता म्हणजे बिलां आसा हांव सांगता पूण पयलीं म्हाका लेट अस सी दॅट domestic consumption of LTD, domestic consumption of Goa's equivalent consumption. People who consume less than 400 units are almost 21%. Less than 200 units is 38%. And above 400 units is 39%, almost 40%. So this is the breakup also going to consumption also, domestic. Commercial consumption हांव कित्याक सांगता मागीर सांगता. कमर्शियल कन्जम्पशन आमचे ब्रेकअप जो आसा बिलो अप टू 200 म्हणजे बिलो 200 59.28% आणि 400 युनिटाचे जे भितर म्हणजे 200 आणि 400 भितराचे 13.36 आणि 400 युनिटाचे 27.36 तू फॅक्टरी ना कमर्शियल LTC म्हणजे आम्ही कसे LTD म्हणटा पळय लो टेन्शन डोमेस्टिक हे आम्ही म्हणटा पळय LTC लो टेन्शन कमर्शियल म्हणजे तुम्ही पळया हे 60% जे 200 युनिटाचे सकल कंज्यूम करता आम आदमी पार्टीक दिल्ले कांयच ना ते हांगा गोंयांत ते दिवपाचे ना फाल्यां जर ते गोंयांत येयले म्हणटा ते भशेन हे डोमेस्टीक जे 59.28% LTD म्हणटा पळय तांकां कांय स्कीम ना सद्या आनी कित्याक ते सांगता तुका आतां म्हाजे कडेन बिलां हांगा आसा वेगळे वेगळे बिलां आसा म्हणजे इट स्टार्ट्स what he says free दिता पण तेजेर म्हणजे बिलां आसा. आता फ्री म्हणटा ती गोंयची का दिल्लीची दोन्ही आसा गोंयची आसा आनी दिल्लीची आसा दोन्ही हाडला कित्याक गोंयची दाखयले जावचें ना आनी दोन्ही दाखोवपाक जाय बरोबर. सो ही दोन्ही बिलां आसा आमचो रेशियो वायज वयता फ्रॉम द लोवस्ट टू द हायस्ट. जे म्हजे कडेन हांगा एक बील आसा दिल्लीचें नांव नाका एक्चुअल बील आनी 166 युनिट्स कंज्यूम केल्या तेजें बील जनरेट जालां त्याची कंपनी टाटा पॉवर कंपनी आसा पळय जनरेट केलें बील. आतां हेका तेणें पयशे भरोवना हांव मानता तेणें पयशे भरोवना पूण ही हॅज नॉट पेड द मनी बट हू हॅज पेड द मनी द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज पेड द मनी. इट इज नॉट दॅट द बील इज नॉट जनरेटेड बट द बील इज जनरेटेड हाव. आतां हो बील जनरेट जाल्लो आसा तेजें कंजम्पशन आसा 166 युनिट्स आनी तेजे आसा 662 रुपीज बील जनरेट जाला. ते मनशान फारीक करूना दिल्लीच्या गव्हर्मेंटान फारीक केल्ले पूण बील जनरेट जालां. आतां तेका कंजम्पशन पर युनिट कितलो पडलो 3 रुपीज 98 पैसा. तशेंच मागीर गोंयचें बील आसा हांगा जे ऑलमोस्ट 160 युनिट्स कंज्यूम केला तेजो कंजम्पशन जाल्यार सगळे तेजे पळय तेंचे लसूण बसून म्हणटालो पळय तेंचे लसूण बसून खूब आसा हांव तुका दाखयता. इवन तेंचे कडेन पयशे ना तेंचे पेन्शन ट्रस्टाक दिवपाक ते पेन्शन ट्रस्ट सरचार्ज आनी फिक्स चार्जीस इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स 5% पॉवर FPPS चार्जीस म्हणून आसात आमचे तेंचे हेंचे लसूण बसून खूब आसा न्ही. आतां हे बील इट इज 3 रुपीज 98 पैसा पर युनिट फॉर कंजम्पशन बिटवीन बिलो 200 वेर दे आर गेटिंग फ्री. आय एडमिट दे आर गेटिंग फ्री. हू इज पेइंग इट इट इज अ स्कीम. म्हणजे आमच्या गोंयांत कशी आमी स्कीम केल्या स्कीम टू गिव्ह गृह आधार स्कीम टू गिव्ह लाडली लक्ष्मी स्कीम टू गिव्ह तुझे बाकीचे TSS
It is a scheme created by the Delhi government where bills are raised, but they are getting offset in the scheme. But what is the debate upon is the consumption, म्हणजे unit per unit कितले पैसे लागता. Per unit पैसे लागता गोंयांत ₹2.10 आणि त्यांचे लागता ₹3.98. सिंपल अवघड होता. एक मिनिट थांबा, आपण 2 मिनिटं घेता एक्स्ट्रा. इतली चड घेना थांबा मातशे 2 मिनिटं घेता. ते काढपाक मागीर तांचो दुसरो आमी स्लॅब 200, 400, 50% दिता म्हणटा पळय ते. बेगीन ना बेगीन जाणार सारकें सांगपाचें लोकांक रावल्या म्हाका आयज वर रावपाक लागलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हणजे कोणाकूय प्रॉब्लेम आसचो ना गोंयांत तेकाय आसचो ना तेका आसना मागीर तेका वचो हांव बसता म्हजे कितें आसा की आतां दुसरें बील जें म्हाजे कडेन आसा हे 250 जे गोंयचें बील आसा 250 युनिट्स कंज्यूम करता एबाव 200 म्हणजे तेंची स्कीम कितें आहा 50% दिता पैसे गव्हर्नमेंट. आता आमचे आम्ही फुकट दिना. आमचे कितले पर युनिट जाता ₹2.31 म्हणजे जो स्लॅब आसा पळय एवरेज ₹2.31 जाता एवरेज आणि त्यांचो जाता एवरेज ₹4.23 एवरेज बिलाचे. आता ते तेजे 50% दिता म्हणजे कितले दिता ₹2.11 दिता वचून आणि ₹2.11 फारीक करता कोण 200 ते 400 युनिटाचे मनीस. आता हे आम्ही दिता ₹2.31 पण कसली आनी स्कीम ती. सो म्हज्या सांगपाचें हे दोन गोष्टीचेर ना लोकांक इतली फिगर्स म्हाका कन्फ्यूज करनाका. तूं न्यूट्रल जालें ना ओके म्हणटा बरोबर सामकें तुवें सर्टिफिकेट दिलें म्हाका वाल्मिकी. जस्ट लोकांक कळपा खातीर हांव सादे शब्दां भितर विस्टकावणी करता. तो म्हणटा की तुमी घरांतल्या मनशाक सांगतात की आमी तुजे कडच्यान पयशे घेना पण सरकाराच्याच तिजोरेंतल्यान काडून डिस्काउंट्साक पैसे दिता. हाजर इव्हेंच्युअली इफ द इंडिविज्युअल इज नॉट पेइंग द पब्लिक इज पेइंग बट इव्हेंच्युअली द पब्लिक इज पेइंग. दॅट इज युअर आर्ग्युमेंट करेक्ट. ओके हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट. पयलीं म्हळ्यार ताणी आमी म्हणिल्ले 93% पीपल वूड बेनिफीट फ्रॉम आम आदमी पार्टी मॉडेल. ते म्हणटा ना फक्त 60% म्हळ्यार कमी लोकांक दिवचे पडटले ही स्कीम तांकां. तुमी म्हणटा तुमची रेटूय कमी आसा. मागीर तुमकां इट शूड बी मोर इजी टू गिव दीस फ्री स्कीम. वी हॅव अग्रीड दॅट electricity is a basic need, it is a basic right of common man. तुम्ही तुमका आनी इजी आसा easier than Delhi government. तुम्ही कित्याक करिना. दुसरे म्हळ्यार ते म्हणटा बिल जनरेट जाता पूण आम आदमी दिना. आम आदमी पार्टीचो सरकार दिता. केजरीवाल भरता. भरूनय न्ही कितें आसा भरपाक. प्रमोद सावंताक सांग न्ही गोंयच्या आम आदमीचो बिल भर म्हणून. वॉट इज द प्रॉब्लेम. कोणेय दिला म्हणून ना एकूच फिनिश. हांवें स्टार्टिंगाक म्हणिल्ले चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज द रायट ऑफ एवरी गोवन. चीप आनी रिलायबल आमी अजून पर्यंत चिपारूच पावले. हांव रिलायबलूय सांगता. आम आदमी पार्टीचो सरकार फक्त फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना इट गिव्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आज दिल्लीक अशी परिस्थिती जाल्या की इन्वर्टर आनी जनरेटर व्हराचो धंदो बंद जालो. आमी येवच्या पयलीं सबंद दिल्लीभर खंयच्या मार्केटान वचात ते तांबडे कलरचे होंडाचे जनरेटर चालू आसताले. इतले पावर कट जाताले. गोंयांत सगळ्यागेर इन्वर्टर नाल्यार जनरेटर आसता. म्हज्या घरांत इन्वर्टर आसा. म्हज्या ऑफिसान इन्वर्टर आसा. तुमच्या सुद्दां घरांत इन्वर्टर आसतलो. तुमच्या ऑफिसान जनरेटर आसा. हांवें पळयलां. तर हे इन्वर्टर आनी जनरेटर जाय कित्याक बिकॉज द सप्लाय इज नॉट रिलायबल. आज खंयचोय तुमी पावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडवर्टायज पळयात व्हडले हातून बरयल्ले आसता जनरेटर बॅकअप अवेलेबल. Why is generator backup available? Because electricity in Goa provided by Mr. Kabaral is neither cheap nor reliable. ओके तर हे दोन मॉडेल जे आसा केजरीवाल आणि भारतीय जनता पार्टीचे सांग दोन पॉइंट स्पेसिफिक. पहिलो पॉइंट पहिलो पॉइंट हांगा सादो की आमी जर करता म्हणटा तुमच्यानी कित्याक करपा जायना. नंबर 1. आमी दुसरे मागीर आमगे लायट परत वचता जेवलो. स्कीम जी म्हणटा पळय एवरी गव्हर्नमेंट वेगळे वेगळे स्कीम करता. तेंची गव्हर्नमेंटान ती स्कीम केल्या ती आमी कित्याक करपाक जाय. पूण आमचे गव्हर्नमेंट खुबशे स्कीम केल्या ताणें केल्या पिता ना ताका पयलीं. सो ह्यो गोश्टी नाका. ही स्कीम तो फुकट दिना. ही स्कीम तेणी केल्या की फुकट दिवपाची पूण बील जनरेट जाता. अरे बील जनरेट कित्याक जावपाक जाय. तो जर फुकट दिता जाल्यार बील कित्याक जनरेट जावपाक जाय. सो बील जनरेट जाता तेणी स्कीम केल्या. आमी स्कीम केल्या. आमी गृह आधार केल्या लाडली लक्ष्मी केल्या खूब स्किमी केल्या. सो तेजेर उलोवपाक जाय न्ही. तो फुकट दिता म्हणपाक जायना. आणि वयल्यान तुका दाखयला की ते फुकट 50% 98% जाता. तितले 50% दिल्ली सरकार दिता आणि आमचे बिल आता ₹2.10
ऑलरेडी 4 रुपयाचे 2 रुपये 10 पैसे आम्ही चार्ज करतो, तर तो 200 युनिट झाले. एक सेकंड पॉईंट दुसरं रिलायबिलिटी म्हणटा पळय, आय एम एक्सपेक्टिंग आय नो से अबाउट दॅट. वाय? बिकॉज नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गव्हर्नमेंट ते बिजली खाते चलयना, तेणी आउटसोर्स केला. दे हॅव आउटसोर्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग. म्हणजे ते 3-4 कंपनी आसा, नांव नाका, पूण ते 3-4 कंपनी ते प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस करता. आमचे गोयचे गव्हर्नमेंट अजूनही आउटसोर्स करू ना. मानता की आमचे गव्हर्नमेंट आमकां प्रॉफिट करपाचें ना तेजेर, कित्याक तेंची कंपनी प्रॉफिट, तेंचे शेअर आसता, तेजे पयशे आसता, ते ऑनलायन म्हणजे पयशे कलेक्ट करता लोकां कडेन, शेअर मार्केट कडल्यान आनी इन्वेस्ट करता. आज आमी हें करूं ना. कित्याक हे जे हांवें तुका दाखयला पळय ₹3.98 2 रुपया 10 पैसे, हे आमी कित्याक करूंक पावले? कित्याक आमचो मॉडल जो आसा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल. आमचो मॉडल आमचे गव्हर्नमेंट स्वता चलयता. गव्हर्नमेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉट एवर रेव्हेन्यू जनरेट जाता तो ऑफसेट ऑफ द सॅलरी. सो दॅट इज वाय वी आर एबल टू गिव्ह अफोर्डेबल electricity. Yes, I agree to his point that as of today we are not able to give 24 hours continuous supply because of reasons of infrastructure. But I can assure you, आता किती झाला म्हाका 2 वर्सां जाली, फुडल्या म्हाका 5 वर्सां खबर ना, म्हणजे आफ्टर 2000 माझ्या ह्या वर्स उरला. I can assure you that we will work out. आणि माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना, जनरेटर ना, केले काय करता 5 लोकांकडे असतं शकता. माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना, जनरेटर ना. सामान्य लोकांपासून हांव रावता, माझी लायट गेली, लोकांची लायट गेली, म्हजी लायट वयता, हांव तेजेर आनी कमेंट करना. दुसरी गोष्ट जी आसा की जे हांवें सांगलां, आय एडमीट दॅट आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराची कॅपॅसिटीचेर जी आसा डिस्ट्रिब्युशन, आज तांबणार लायन आमी हाडटा. वॉट इज द रिजन? बिकॉज आमी गोंयांत लायट तयार करना. इन्फ्रास्ट्रक्चर होच न्ही तो 24 वरां दिवपाक. सो आज आमचे जे लायटी येता तेजेर उलोवं आनी आनी करून जालें. म्हणजे हांव तो ताका फाटी फुटतले मागीर, ताका फाट्यांनी फुटपा नाका. म्हणजे म्हळ्यार क्लियर जालें. हय सामकें. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आणि ताणें काडटोच मुद्दो की अल्टिमेटली तुमी दिल्लीचो मॉडल सांगता. तुमगे जर दोगी जाणांनी भाशेन जर आयकली जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी प्रॅक्टिकली आमी हें फ्री दितात वर्सीस तुमी तें फ्री दितात. हें सद्या डिस्कशन चल्लां. तुमी हें फुकट दितात, आमी हें फुकट दितात. म्हाका एक गजाल सांग, हें जें ढोलसाचें राजकारण आसा त्या राज्याच्या तिजोरेक परवडपाचें आहा. कारण तुमी सांगतात आमी हें फुकट दितात, उदक आनी लायट फुकट दितात, तो म्हणटा आपूण गृह दिता, आपूण लागली लक्ष्मी दिता. फुकट दिवप बरें आहा, पूण परवडटा गोंयची तिजोरी तरी पयल्या म्हाका सद्या परवडटा अशें दिसना. फाल्यां जर तुमी तुमचें जर सरकार आयलें, तुमी हें परवडेबल कशें करतले? भ्रष्टाचार करचे ना. इट इज व्हेरी सिंपल. दिल्लीक आमी सगळें दिवंक शकता कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. हांव पयलीं म्हळ्यार तांचो पयलो पॉयंट एड्रेस करता. तांणी म्हणलें आमी स्कीम कांय दिना. हांव सांगूंक सोदतां आमी गोंयच्या पेक्षा बऱ्यो स्किमी दितात आनी एका परिवाराचेर 1 किंवा 2 स्कीम लिमीट काय नासता. देर इज नो लिमीट. सिनियर सिटीजन पेन्शन 2000, विमेन इन डिस्ट्रेस 2500, स्पेशल नीड्स लोकांक 1500, दिल्ली लाडली स्कीम 35000, विडोज डॉटर मॅरेज 30000, फ्री राइड्स फॉर वुमन इन बस एंड मेट्रो हे सगळ्या बायलांक. ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. दिस इज सिमिलर टू गोवा एंड बेटर देन गोवा. दुसरें म्हळ्यार हांगा स्कीम घेवपाक तूं एक तर भाजपाचो कार्यकर्ता आसूंक जाय, ना जाल्यार MLAचे वचून पांय धरचे पडटा. सारकें काय ना? दिल्लीक तशें ना. दिल्लीक आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस दिलेला. तुम्ही 10761 नंबर दनपारचो सरकाराचो मनीस तुमच्या टायमार सांगिल्लो तुमच्या घरा येता, तुमचे सगळे फॉर्म कलेक्ट करता आनी व्हरता. खंयच्या MLA कडेन भीक मागची पडना. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी म्हणटा स्कीम दिता बरें आसा, तुमी दिता तें बरें आसा. पूण जेन्ना लोकांक सगळ्यांत चड गरज आशिल्ली कोविडाच्या काळान तुमी स्किमी बंद केल्यो, त्या वेळार सगळ्यांचे इन्कम बंद जाल्ले, बिझनेस बंद जाल्ले, जॉब्स गेल्ले, तेन्ना तुमी स्किमी बंद कश्यो केल्यो? अरविंद केजरीवालान कोविडाच्या वेळार ह्यो स्किमी ज्यो हांवें 2000-1500 सांगल्या त्यो 4500 5000 केल्यो. कित्याक तेन्ना लोकांक गरज आशिल्ली. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन आम आदमी पार्टी मॉडेल. स्किमीचे उलयता पयलो म्हगेलो एक सादो प्रश्न. तुमी हे फ्री दिता म्हणटा पळय, ते पळयल्यार तरी दिसना की राज्याची तिजोरी परवडटा अशें. फाल्यां जर तुमगे राजकारणा भितर जर राज्याची तिजोरीचें जर घट्टण जालें, ताका जबाबदार कोण? तेच म्हणटा न्ही, तुमी तेका विचारप जाय. ताका चालना म्हणजे म्हाज्या सांगपाचें तुजें उतर सांगता. पयली सुवातेर आमी जे स्कीम दिता पळय, कोणाक गरज आसा ताका दिता. म्हणजे आमची इन्कम लिमीट आसा. सो आमी हेंचे भाशेन कोणाकूच दिना. हांव तेजेर सांगता तुका, तूं जर हेणी ते 200 युनिट आनी फ्री म्हटल्यार आनी 400 थंय एक घरान अशी पार्टिशनां केल्या. फॅमिली एक रातचे जेवणाक एकूच कडेन वयता, पूण मिटर सेपरेट, कित्याक ताका फुकट मेळपाक जाय. आमी तशें करूं ना.
आम्ही एक कुटुंबा खातीर जे स्किमी आसा जे इन्कम 3 लाखाचे सकयल इन्कम आसा ताका आमी 1 लाख रुपया दिता जे इन्कम जो आसा ताका वी आर गिविंग टू द नीडी एक्चुअल नीडी पीपल आणि यांच्याकडे पैसे खंयचे येता म्हाका खबर ना तांच्याकडे खूब येतलो पयसो सो ताका वाडटा म्हणजे 200 युनिट जे कोणाकडे टाकता यूज करपाक तांकां ते पैसे येतात सो आवर स्किम्स आर नीड बेस्ड स्किम्स our schemes are based on basically requirement of the social fragmentation of the society and it is not that electricity department is not giving schemes but we are not giving to the schemes who we are giving an overall scheme. Last budget 452 crores is given by the state government to see that the increase in electricity tariff has not come for the entire section of society whether it is lower segment, middle segment, upper segment. I am showing you now I know. आता पळय हे आता आमच्या गोंयांत क्विकली क्विकली जाता म्हाका एक्सप्लेन करपाक जाता क्विकली मागीर लोक मागीर अंडरस्टँड जावपी ना हांवें तुका इतली बिलां हाडल्या पळय हांवें सगळी दाखयनाका ना सगळी कितें दाखोवपाक पडटा 2 मिनटां दाखयना जे युनिट जे आमचे 200-400 वयर वयता पळय म्हणजे तेंचे दिल्लीचें बिल आसा तेजे 6 रुपया 11 पैसे जाता पर युनिट तेका येना म्हणजे तेका ब्रेकअप ना तेका डिस्कावंट ना आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 45 पैसा एवरेज त्यांचे दिल्लीचे दुसरे मागीर लॉट आसा जो 800 युनिट पावलो म्हणजे 600 वयर पावलो ते 6 रुपीज 76 पैसा पर युनिट जाले आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 65 पैसा मागीर त्यांचे वयलो लॉट जो 1000 वयर कन्झ्युम करता तेजे रावता 7 रुपीज 78 पैसा पर युनिट आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 47 पैसा सो हेणी आमकां सांगपाची गरज ना एकूच आनीक क्विकली येता दुसरे जे आता हे जाले कोण हांवें तुका स्टार्टिंग पॉयंट म्हाजो ग्राफ दाखयलो की LTD हे ते फुकट दिना LTD ची परिस्थिती म्हणजे गाड्यावाले जर आसा फाल्यां आनी हे सरकार येयले न्ही कितें जातलें खबर आहा तेका 15 रुपया 30 पैसा युनिट आनी तेका 40 रुपीज तुका 30 पैसा पर युनिट कसले जे पळय बिल म्हाज्या हातीन आसा जो गाडावालो हे NDLT म्हणटा तांकां ते नॉन डोमेस्टीक LT म्हणटा आमी हांगा म्हणटा LTD LTC कमर्शियल ते म्हणतात त्यांचे 15 रुपया 30 पैसे आणि 40 रुपीज 30 पैसा जाऊ ना झाले एकच त्यांचे आणि वयल्या त्या गाड्यावाल्याक कितें आसतलें ना तेजो लोड जर 2 आसा तर तेका म्हणजे KW आमचे तशें ना आमचो युनिफॉर्म आसा आनी तेंचो 2 लोड आसा सँक्शन लोड 2 आसा तेका लागून 15 रुपया 30 पैसे आनी तोच गाडावालो जर सँक्शन लोड 4 आसा तेका पडटा 40 रुपया 30 पैसे ओके हे पॉइंट टेकन हांव कॉलेज मिटींग हांव ओपन करता सो दॅट दे कॅन आस्क दी क्वेश्चन कोण विचारता पयलो प्रश्न या विशाल माइक quickly till the mic goes 30 seconds तुम्ही प्रश्न जो विचारलो बजेट बॅलन्स आणि निलेश बाबान तो आन्सर केलो ना आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड किती कॅल्क्युलेशन दी बजेट बॅलन्स राज्याची तिजोरीची हांवें सांगलें ना बरें बॅलन्स सॅलेडन दिल्लीचो बजेट आसा 60,000 crores दिल्लीची लोकसंख्या आसा 2 कोटी म्हणजे अरविंद केजरीवालाक एका दिल्लीवालाचेर खर्च करपाक 30,000 रुपया मेळटा वर्सा गोंयची लोकसंख्या आसा 15 लाख गोंयचो बजेट आसा 21,000 म्हणजे प्रमोद सावंताक एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक मेळटा 1,40,000 वर्सा सारकें ह्या 30,000 अरविंद केजरीवाल कितें दिता फ्री इलेक्ट्रिसिटी तर दाखयलीच फ्री वॉटर फ्री फर्स्ट क्लास एज्युकेशन फ्री स्वास्थ्य सेवा फ्री टेस्ट सर्जरी एंड मेडिसिन्स फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन हे सगळे स्कीम्स गोंयच्या पेक्षा तीर्थयात्रा बरे रस्ते दितात जॉब दितात मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हो म्हळ्यार गोंय सरकारा कडेन 1,40,000 रुपया तुम्ही आमकां कांयच दिना हे पयशे खंय वता स्विस बँक अकाउंटात वता काय काँग्रेसीचे एक मिनिट I take the question. आमके बोललेला मला लोकांना take the question. आन्सर करतले हांवें म्हणजे गोंयचो प्रोटोकॉल सांबाळलो पावर मिनिस्टर हांवें करता राजीव चड्डा फड्डा म्हाका पळय हांव करूं शकता now we'll take questions. सांगता पळय हांव तेजें चड सांबाळ नाका सध्या चड नाका सध्या प्रश्न घेऊया Okay, since one line question. Since there is a moderator, Yeah. minister is there, Aam Aadmi Party leader is there, we thought at least we expected some solution. Yeah, because they are just debating in between. Okay, What is the solution? What is the solution you expect? No, finally the minister has to give a solution. Okay.
See, solution, you are addressing to me? Yeah, Of course, minister. See, solution, Next question. I mean, Yeah, Sadhguru. Pramod, can you- solution, Mike. solution. Sir, can you just ask what is the GST collection of both? No, no, the Mike, states? Mike. See, let us debate this. Let him answer this question. Wait. Let him answer this question. let him. आमचे जर्नलिस्ट very decent lot. दिल्ली बशीन मीच मातशें तशें बिहेव करा. It is watched by everybody in Goa and outside Goa, outside India also. मातशें that is Yeah, make go that ahead. decorum number one. तेणें म्हणटलें हांवें तुका एक्सप्लेन केलें न्ही आमी स्किमी दिता आमी सोल्युशन तो इलेक्ट्रिसिटीचें उलयता जाल्यार आमी तुका क्लियर सांगला फुकट दिवपाक आमी प्रश्नूच येना कित्याक आमचो जी लायटीची टॅरीफ जी आसा तेय फुकट दिना ते स्किमीनी दिता ते फुकट म्हणल्यार कितें बिलूच जनरेट जावपाक जाय न्ही There is a meaning, फुकट म्हणल्यार कितें तू म्हणटा फुकट हो शब्द वापरचो न्ही. ओके, बरें. सुरज. Wait, I'll come to you. Pramod, I have Yeah. questions for both of them. Yeah. Only one line question. Yeah. I just want to know what is the GST collections of both the states. Yeah. And secondly, I want to know from Tabralba, why is the electricity so cheap for industries? Okay. So, Guru. Yeah. Answer. No, let him go. See. I am answering first. Yeah. Electricity is not cheap for industry. So Delhi is charging 8 rupees. I will explain. See, there are two parts of it. Why Delhi? As I told you, I have got that because म्हाका प्रमोद बाब दिनास दोन सांगता. पळय तू सांगितलं चान्स पडटा. डोमेस्टिक म्हणटा पळय डोमेस्टिक गाड्यावाल्यांक ते कितले चार्ज तुका दाखयला 15 रुपया 30 पैसे 40 रुपया 30 पैसे करून बिलां आसा हांगा लिपोवपाचें काय ठीक जालें ते सोड. तुजो प्रश्न जालो की आमी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कशी कमी दिता. See, we have a model where we have sustained, not like them 9 rupees, 10 rupees, 12 rupees, 14 rupees, even for domestic consumers, it does not stop at commercial consumers, it goes very high. We have created a model. That is what I told them to come and learn from us, which he did not come. That fellow, Rajiv Chadda, I waited till 9 o'clock, which he could not come. Our model is such that we have long-term contracts with power generating stations. And we have this long-term, not made by me. It has been by successful governments, and because they were long term, we are getting cheap power, and that is why we are sharing this with the industry, so that because see 1 rupee 40 paisa we start with local, which is domestic, maximum is 4 rupees. We start with 3 rupees 65 paisa goes up to 7 rupees. Okay, peak time. So we share the thing with everybody, so that economical growth is there. As you rightly pointed out, GST, because we are a very small state. आणि आमच्या स्टेटी भितर खूबशे जागोय कमी आसूं नासूं पूण आमची इंडस्ट्री आमचे कितें जाता पळय आतां प्रॉब्लम कितें आसा आतां जीएसटी जाल्ल्या कारणान दोन गोश्टी जातात पयलीं वॅट आसल्या कारणान आमच्या गोंयांत म्हणजे हॉटेलाची बिजनस आसताली पळय तेंचे ऑफिसां दिल्ली आसताले आनी थंय तर दिल्ली सरकाराक मागीर वॅट करताले आनी पयशे तांकां चड मेळटाले आतां जीएसटी आयजीएसटी आनी तें जाला पळय वी बेनिफीट बिकॉज वी वॉन्ट local offices to bill. Okay. So that is why now GST collection is now slowly increasing. Yeah, Dilip, respond to that. की तुम्ही म्हणिल्लें तशें इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल रेट्स दिल्लीक हाय आसा पूण हे एक्चुअली पावर परचेस एग्रीमेंट केल्ले काँग्रेसीच्या सरकारान शीला दीक्षित सरकारान तसे कसे उलयता आणि आता सध्या you should not say I never report anything. I am agreeing with you, sir. I want to clarify. I am agreeing with you. That I am not. You cannot be named. I am agreeing with you. Delhi model now. You say you bring the Delhi model there. Okay. Valmiki, continue. I am agreeing with you. तुम्ही म्हणिल्लें न्ही प्रॉफिट मेकिंग इट वॉज प्रॉफिट मेकिंग बाय युअर बी टीम काँग्रेस पार्टी आणि तांणी नॉट ओन्ली इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंज्युमराचे सुद्धा खूप हाय केल्ले आम्ही आम आदमीक त्रास जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम काढली आणि टुडे पीपल ऑफ दिल्ली आर बेनिफिटिंग Scheme म्हणटा स्कीम काढली तातूंत कितें आसा So not being free. You are not being free. ऑफ कोर्स वी आर गिविंग फ्री Scheme काढली कोण म्हणता मला फ्री कशी जाता? गोंयचो आम आदमी पैसे दिता लोक विचार करतले. दिना गोंयचो आम आदमी पैसे दिता काय ना दिता अरे दुसरो आम आदमीकडे अरे आम आदमी Simple म्हणल्यार as कोण? that. आम आदमी म्हणल्यार माझे 15 लाख पॉप्युलेशन तुमचो आम आदमी म्हणल्यार 2 करोड पॉप्युलेशन म्हणजे एक आम आदमीकडे सारखे तेका पिटता आणि दुसरे आम आदमी दिता आम्ही तसले करना ओके आम्ही असे फिरून दुसऱ्याकडे ना आम्ही स्वतःला व्यवस्थित दिता We'll take question from Sadhguru here. दिनेश बाब एक 2-3 फावटींनी अनाउन्समेंट झाली म्हणजे तुम्ही पॉवर मिनिस्टर असताना आणि पहिली सुद्धा की प्रीपेड सिस्टम येतली फॉर बिल्स मोबायला सारखी सो ताज्या खातीर ट्रान्सपरन्सी येतली मागीर आफ्टर दॅट कम्स इनटू इफेक्ट किंवा कितें स्टेटस कितें आसा न्ही
पण म्हज्या मरे म्हाका मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जालीं तुजे 8-9 म्हयने अशेंच केले हांवें पळय चिंतलेली गोश्टी फुडें आतां फुडें म्हाका चान्स पडटलो खबर ना आज हांगा येवचे पयलीं हांवें एक ऑलरेडी मिटींग घेतली ऑन स्मार्ट मिटरिंग and we intend to put all 7 lakh, 6,50,000 or 7 lakh consumers smart. Whether it is, see, we have already converted our HT consumers into smart. HT म्हणजे high tension consumer 1100 or 1200 आमचे गोंयांत आसा ते सगळे स्मार्ट केल्यात म्हणजे तेंच्यान डायरेक्ट बिलींग 1% जाता आणि ते कितें चलता ते चलता. I want to convert everybody else into smart and in a model where it will be done and I don't know because माझे 1 वर्ष 2 महिने उरले आहेत टमाचे. I will try to push it and I will do it. Okay. दुसरं एकच क्विकली आज आम्ही जेन्ना आम आदमी म्हणटा पळय गोंयकार आता तेंचे आम आदमी दिल्ली कशें आसलें म्हाका खबर ना पण आमचे जर आम आदमी आमकां फक्त स्टॅटिस्टिक्स दिता लोकांक की जरी तर एक बारीक आमच्या आम आदमी कडेन घरा कडेन एक फ्रीज जर आसा फ्रीज बारीक 165 लिटर तेच्या सकयल आमी फ्रीज येना तेका 1.5 मिनिट लागता दिसाक. दुसरे जर 2 लायटी आसा 4 लायटी घरान जर आसा जाल्यार तेका 1 मिनिट लागता दिसाक. आणि जरी तरी तुका एक तुझे आमचे टीव्ही असतात सगळ्या घराकडे टीव्ही असता आपण सगळ्या पळयता तेका 1 युनिट लागता कसलो बारीक टीव्ही दाखोवल्यार 1 युनिट लागता दिसाक. मागीर तुझे फॅन एसी सोड फॅन जर 2 घरान आसतात न्ही फॅन आसपाकूच जाय पळय प्रमोद बाबा मातसो एसीचो पडलो मातसो कितलो घाम येता घरा कडेन समारान फॅन आसता तो फॅन जर चल्लो सांजचो टायमार फक्त सांजचो टायमार चल्लो तेका जर युनिट लागता 2 फॅन जाल्यार 3 युनिट लागता. हे जर 3 युनिट 1 युनिट आणि 1.5 युनिट जर हांवें सांगला ते लागता 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 युनिट लागता दिसाक. 8 × 3 कितले जाले 8 त्रिकच्या 24 कसले त्यांचे आम आदमी थंय. ओके आणि म्हज्या आम आदमी एकूच आनी साहेब एकूच मिनट हांव तूं घे सद्गुरून सांगता जे आम आदमी कसले आम आदमी गोंयचे पळयचे नंबर 1. नंबर 2 जे हांवें सांगला की जे लायट आनी उदक फुकट दिता म्हणल्यार आमी ते उदक पळय फुकट दिता म्हणटा 20,000 लिटर आमचो चार्ज कितलो तेका एक कोणा विचार केला तेजेर हांव उलयना तेजे आनी रिस्पॉन्स क्विकली देन आय टेक किशोर. रिस्पॉन्स दिवपाची गरजूच ना. तुमचं सरकार कितले वर्सां आतां गोंयांत आसा तुवें सांगलें पण 9 वर्सां मागीर आनी कितलो टायम जाय तुमकां. यू हॅव नॉट बीन एबल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी चीप. तुम्ही रेट वाडयत व्हरल्या. यू हॅव एडमिटेड दॅट यू आर नॉट एबल टू इट इज सिंपल. आनी तुका आम आदमीचे खंय पळोवंक आसतलें 2 वर्सांनी जालें आनी 4 वर्सांनी करून दाखयलें. ओके किशोर आनी एका ते फ्री म्हणीत आसता तुमच्याच इंटरव्यूवान हांवें तांकां आयकल्लें म्हणिल्लें की कांयच फ्री मेळना म्हणून कितें फ्री दिलें जाल्यार आनी खंयच्यान तरी काडचें पडटा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय तुमी जे 13 काँग्रेस MLA हाडले ते फ्री आयले ते फ्री आयले काँग्रेस MLA आयले काय आमची बिलां वाडवता ते तुमी पुस्ताक भरता. 13 काँग्रेस MLA फ्री येयल्या म्हणटा पळय तेजेर तूं इन्क्वायरी कर जाय तशी म्हाका काय प्रॉब्लम ना. आनी तुवें पळय सांगला पळय 9 वर्सां आमचें सरकार चलता म्हणटा पळय आमचें सरकार आनी 25 वर्सां चलतलें. बरें ओके नापासाचो उडोवन बरें 2022 सरकार पडची ना सरकार 15 वर्सां पडची ना सरकार पावर घोटाळ्याचेच पडला 15 सरकार पडचे ना जावचे ना ही आयची डिबेट जी आसा ती सगळे गोंयकार पळयतात आणि गोंयकारांच्या भल्या खातीर ही डिबेट आसची. हांगासर हो एंटरटेनमेंट जावचो न्हू. आता गोंयकाराच्या वतीन म्हाजो एक प्रश्न आसा की हे म्हाजें आतां बील आतां ह्या बिलाचेर इलेक्ट्रिसिटी हे म्हण आहा पळय ड्युटी. वॉट इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी. इट इज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे जी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी तुम्ही कलेक्ट करता ती इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर तुम्ही खर्च करता. नाव आय बिलोंग फ्रॉम अ रुरल पार्ट ऑफ दिस स्टेट. रुरल मनीस आसून सुद्धा हांव ती इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी फारीक करता. म्हाजो कितें अपराध. म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक मेळना. म्हाजे खाते 50 वर्सां पयलींचे आसात ते अजून तशेंच कित्याक आसात. हांवें सांगलें न्ही हांव 2 वर्सां जालीं हांव जेन्ना जालें म्हाका खबर आशिल्लें इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी आसा गोंयची जी ही एक्चुअली तिजोरीन कॉन्स्टिट्युट तिजोरीन वयता. हांव लास्ट 6 म्हयने जाले हांव सीएमान आतां काल मीटिंग जालें म्हजी येता ते 1 म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लम सॉल्व कसो जालो. आमी इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक जाय. आमकां वी कलेक्ट अराउंड 200 to 300 crores per year as electricity duty which goes in the consolidated fund which should not have gone in the past. I have already moved files where we will go to a separate account. आणि REC आमकां लोन दिवपाक रेडी आसा. If we do this system on a system where REC is giving us loan
आजपासून जे गोष्टी आसा आमचे दोन म्हणटा कितें टू डेव्हलप इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड टू हॅव अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट वेअर दिस ईडी विल पे बॅक and I'm doing it. I will do it in the next 1 month and I'll show it to you. Okay. Last question. नाही त्यांना last question घेत ना last question last question घेत तुम्ही responding करता मला respond करता दिता I just take the last question then I'll allow you to respond. निलेश बाबा एक प्रश्न असा आसा की तुम्ही म्हणटा की दिल्ली प्रायव्हेट कंपनीनी वीज सप्लाय जाता आणि गोंयान तुम्ही वीज डिपार्टमेंटांतल्यान घेतात ऑफकोर्स तुम्ही हांगा गोंयान काय वीज काय पिकना तुम्ही भायल्यान हाडटा पण केन्ना अशें आमकां दिश्टी पडटलें की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन प्रॉफिट येतले विदाउट गिविंग बर्डन ऑन द कॉमन पीपल. Okay. Example, which is we don't do profit. We don't do profit. I told you. आमचे tariff is defined by JERC, Joint Electricity Company. We don't do our own tariff. आमका स्टेट गव्हर्नमेंटाचा टॅरिफ दिवपाक गेल्लो आम्ही प्रॉफिट हांगाच्यान कलेक्ट करता पळय ते करता ते भशेन अंजार भितर दुसरे कडेन दिता आमी ते करूं शकना. So there is no question of profit because we are running a department of the election department by the government. Number one. ऑलरेडी वन Number one. झाला ऑलरेडी इन काँग्रेस टाइम दिगंबर जेन्ना आसलो तेन्ना झाला ऑलरेडी की डिपार्टमेंट हॅज कम इन टू प्रॉफिट. See, that is wrong notion. See, that is what Congress government JRC was not implemented. When JRC is implemented, Manor Bhai सरकार जर राहिला पळय तेन्ना we don't want to tax people. So JRC moderate something करता when Manor Bhai सरकार राहिला पळय तेन्ना JRC is come into force 7-8 years back. So now it is no profit making business. Number one. दुसरे मी म्हाका कितें विचारलें गोंय लायट केन्ना तयार करपाक लागतले का म्हणून आता ही गोंय लायट तयार करपाक लागतली पळय आज हांव मिनिस्टर जेन्ना जालो तेन्ना हांवें स्कीम लॉन्च केली. सी देशा भितर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी खंय तयार जाता 80% इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता देशा भितर ते वापरतात तीच इलेक्ट्रिसिटी 80% जाता ती कोल बंद करून जाता 80% ते वापरतात ना म्हणचे वापरतात. दुसरे हांवें कितें केलें आमच्या गोंया भितर करपाक आमी कोल आतांच तुमी पळयला कितें चालू आसा तेजे उलयना तेजे आनीक बरें डिबेट कितें पूण जी कोल बंद करून जाय ते आमी करूं शकना बंद करून करपाक. आतां हांव तरी हांवें कितें केलें की आय एम प्राउड टू से दॅट वी हॅव स्टार्टेड अ स्कीम वेर स्कीम फुकट न्ही फुकट आमी स्कीम केली की पीपल लायक यू आपणे रूफ टॉप सोलर कर. आय हॅव टच्ड एज ऑफ डेट almost 18 megawatts of power generated by solar within this 1 year period. I have got in line another 35 megawatts of power and I can surely tell you from 0 megawatts which are quickly 0 megawatts by the end of my term of next 1 year 2 months we will touch at least 80 and we will also do solar panel je amche backwater asa we will touch 300 megawatts of power before I relinquish this office. फायनल वर्ड वाल्मिकी फाटल्या 9 वर्सां करूंक ना ते फुडल्या 9 म्हयन्यांनी करून सांगतले म्हणून परत आनी एक प्रॉमिस करता. त्या पेपर पूण आमचे रिपोर्टर भावानी जे क्वेश्चन्स विचारले ते खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉफिट जायना बिकॉज देर इज कंप्लीट इनएफिशियन्सी आनी करप्शन. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रश्न आयलो तुमच्या ह्याच बजेटान ऑपरेशन्स एंड मेंटेनन्साक 400 कोटी दिल्ले आसा तातूंचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक फक्त 60 कोटीन कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर घालतले तुमी. ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस यू आर वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया 5% वयर आसा. पावर थेफ्ट कितले जाता ताजेर कोण नजर दवरिना काय नजर दवरता आनी इग्नोर करता तें नको. पावर एरियाज जे आसा ते कित्याक तुमी क्लियर करिना. स्टाफ अपॉइंटमेंट जे चलता तातूंतय पॉलिटिक्स. जानेवारीन जेन्ना ज्युनियर इंजिनियर 60 जाण घेतिल्ले तातूंचे 20 जाण कुडचडेचे 30% was from your constituency. Sir, point is तुम्ही जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्ले तांचेच बरोबर तुम्ही एक इंटरव्यू केल्ली आनी सांगिल्ले फुडल्या 2 वर्सांन आपण व्हडले करतलो. 2018 ची गोष्ट 2 वर्सां जाल्ली आसा. So do you admit you have failed as power minister? Do you admit that Bharatiya Janata Party has failed as a government? Do you admit that Pramod Sawant has failed as chief minister? And if he has failed, final comments. फायनल कमेंट आणि हा प्रश्न विचारला आणि चालला पळय माझ्या पयलीं तुमी 9 वर्सां सरकार जाले वा तेजेर हांव उलयना. आमचो सरकार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरकार. हांवें कितें केलें पळय हें हांव तुका सांगलां आनी हांव कितें करता पळय 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी करता. तूं पळय 20 जाण सांगता पळय आतां म्हजे मतदारसंघाचे भुरगे जर शिकता म्हणजे म्हजी चूक न्ही तुका जर दिसता त्या दिवशी माझ्या पत्रात माझ्या इलेक्ट्रिसिटी पोस्टान 84 भुरग्यांनी अप्लाय केले तितून बरे 11 जाण सिलेक्ट जाले. हांव जर ताका 84 जाणांक घालपाचो ही गोष्ट चुकीची 1 नंबर. सर तुम्ही I have maintained decorum.
आय हॅव सेड माझे 84 भुरग्यांनी अप्लाय केले 11 शाळा गेले फायनल झाले. दुसरी गोष्ट लास्ट सांगता पळय प्रमोद बाब सरकार जो आसा आनी हांव तेजो मंत्री आसा पळय आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर द बेस्ट सिव्हिल सिटी. नो डाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. आम्ही माझे 8 महिने गेले. आय एश्युअर that in the next 1 year 2 months because we have all estimates ready for undergrounding of major के आमचे गोंयान कशे सप्लाय जाता पावर इन द डोमेस्टिक सेक्शन जे चालू आता मेन म्हणजे 400 kV लायन जायच कित्याक आमकडे पावर नाल्यार दिवपाक मेळना 24 hours. एक गोष्ट पयली लोकांनी पयली अंडरस्टँड जावची. दुसरी गोष्ट जी आसा अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आमचे ऑलरेडी सगळे मतदारसंघाचे म्हणजे कुचारावूच न्ही आपके गोंयचे मतदारसंघाचे 33 and 11 kV चे नॉट 80. He is already prepared. Once his issue what he has pointed out about ED being collected is resolved in the next 1 month, we will take and we will do within this 1 year entire with the approval of the honorable CM. We will do underground tendering where we will work will start. Okay. हांव इतल्याचेर थांबता ही डिबेटी आनी थांबयता एकाच कारणां खातीर कारण म्हाका दिसता लास्ट जो कन्क्लुडिंग रिमार्क्स जाल्यार ते बरे जाल्यात. वाल्मिकीचो प्रश्न आसा की जे 9 वर्सां जालें ना ते तुमी 9 म्हयने करतले काम. निलेश बाब अजून कॉन्फिडंट दिसता की आपण करून दाखयता. म्हाका दिसता गोंयकार आनी आमी सगळे 9 म्हयन्याक खंयच पावपाचे ना. आमी हांगा आसतले जाय जाल्यार परत एकदां डिबेट करया तेन्ना 9 म्हयन्यांनी खरेंच कितें जाता काय जालें ना हाजेर. थँक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू. मातशें क्रॉस टॉकिंग केलें बट डेकोरम सांबाळ्ळो. सो थँक्स अ लॉट गोंयकाराक. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस डिबेट. आमी हांगाच थांबतात. नमस्कार.